प्रोवर्ब चैप्टर 31 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। हमारा मजमून है वो है, फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। खौफ हमारा मुस्तकबिल नहीं है। कई बार हम ईमानदार होते हुए भी खौफ है हमारी चीजों में। 365 दफा कलाम मुकद्दस में फियर नॉट का लफ्ज यूज हुआ है। इसका मतलब है कि एक एक दिन मेरा और आपका खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, खौफ ना कर, बिकॉज फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। मेरे कलाम मुकद्दस हमें तसल्ली देता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, हालात कैसे भी क्यों ना हो। कितने किस्म के, कई किस्म के फियर्स हैं, जिनमें से चंद का मैं जिक्र करूंगा। फियर ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तेदारी का फियर, ये रिश्ता ना रूठ जाए। कई बार हम आउट ऑफ द वे जाकर रिश्तों के लिए कुछ करते हैं, रिश्तेदारी ना नाराज हो जाए। फियर ऑफ रिलेशनशिप। फाइनेंशियल क्राइसिस का फियर, पता नहीं जॉब चला गया है क्या होगा। इलनेस, ला इलाज बीमारियों का फियर। रिबेलियस चिल्ड्रन, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उनका फियर, कहीं मर ना जाएं, कहीं घर से ना चले जाएं। डेथ, कई लोग हैं उनको मौत का फियर है। सफरिंग, मुसलसल बुरे हालात रहना। हालात ऊपर नीचे आ सकते हैं, पर मुसलसल अगर रह रहे हैं तो देन मेरी बहन, मेरे भाई, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। फियर ऊपर चल रहा है आपके ऊपर। लव, मोहब्बत का खौफ है। कुछ लोग हैं उनको हम जिंदगी से खोना नहीं चाहते। भाई साहब, जो जाना चाहते हैं जाने दे, कुछ नहीं होता। आप अकेले इस दुनिया में आए हैं, अगर ये समझ ले कि अकेला आए हैं और अकेले नहीं जाना है तो फिर फियर नहीं रहेगा। एजिंग, बुढ़ापे का फियर, क्या करेंगे जब बुजुर्ग हो जाएंगे। फ्रेंडशिप, दोस्ती का फियर, ये मेरा दोस्त ना नाराज हो जाए, ये वाला ना नाराज है। फियर, जो फियर दोस्ती के साथ है, गारंटी वो दोस्त आपके हाथ से चले जाते हैं। डेट, कर्जे का फियर। जॉब, नौकरी का फियर। वॉर्स, जंगो जदल का फियर। प्लेन्स, कई हैं उनको जहाज पे चढ़ने से डर लगता है। वाटर, बहरी सफर का फियर, कई हैं वो पानी में सफर करने से डरते हैं। अनप्लेजेंट वेदर्स, तूफानी हवाओं, तूफान जब आ जाते हैं, सुनामीज आते हैं, लोगों को खौफ होता है। कोटेशन है, यू कैनॉट हैव बोथ पीस एंड फियर एट द सेम टाइम। इट्स ईदर यू आर पीसफुल और फियरफुल। दोनों नहीं हो सकता एक इंसान। या आपके दिल में फियर है और या आप पीसफुल हैं। टू गेट रिड ऑफ फियर, ये जो खौफ है, इसको निकालना है आज। ये जो डरते हैं ना, असल में ये दूसरों से नफरत करते हैं। जिनको डर है, मोहब्बत में कोई खौफ नहीं है। डर जो है, कहीं ना कहीं मोहब्बत में कमी पाई जाती है। That's why we have a fear in our lives. खुदावंद हमारे साथ है, पहला पॉइंट है, our God is with us. ज़बूर 23 चौथी आयत में लिखा है, बल्कि खौ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसे हालात जहां पर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, उसके बारे है। अगर मेरा खौ मौत के साया की वादी में से, जहां पता नहीं मैंने बचना है या नहीं, गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यसाया आइज़िया 41:10 वर्स में लिखा है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हम कहते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन माइंड से
نہیں اس کو جانے دیتے. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا اور یقیناً تیری مدد کروں گا. میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. اور یسایہ 8 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل ہوگا. آپ کے خلاف منصوبہ بنایا جائے گا لیکن پورا ہونے سے پہلے خداوند اس کو چینج کر دے گا. اس کا یہ مطلب ہے، یہ تم دوسرے لوگوں کی بات کی جائی ہے آپ کے خلاف. تم کچھ کہو، اسپیک اے ورڈ، اور اس سے قیام نہ ہوگا، بٹ اٹ ول ناٹ اسٹینڈ. اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے، یہ چیزیں ایک دوسرے لفظوں میں ہے، ہمارے اوپر کام نہیں کریں گی کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جاشوا چیپٹر 1 8 9 ورس 2 آتے ہیں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. ہماری اور زندگی کے سسٹم چالو ہو جاتے ہیں، فکریں بچوں کی، رشتوں کی، جابز کی، یہ سارے فیئرز ہیں. اور کیا ہے، خدا کو سائیڈ پہ لگا دیا. یشوا کو کیا کہا خدا نے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، پراسپر بھی ہوگا اور سکسیسفل بھی ہوگا. 9 ورس، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. لیکن اس کو کہا گیا تھا، جو باٹم لائن ہے، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. دس از ایوری تھنگ. اگر میرے عزیزو یہ کتاب ہمارے منہ پر ہے تو یہ شریعت کی اموریوں کے ساتھ جب یشوا ہے جنگ کرتا ہے تو یشوا نے کیا کہا ہے؟ یشوا نے غور سے سنیے گا، کہا کہ سورج کو حکم دیا کہ تو جبون پر اور چاند کو وادی ایالون پر ٹھہرے رہو. طاقت اس قدر خداوند کے کلام میں، اس کو اندر رکھنے میں، کہ یشوا نے سورج اور چاند جو ہے ان کو حکم دیا ہے اور وہ ٹھہر گئے ہیں. یہ ہسٹری میں شامل ہے کہ ایک دن کم ملتا ہے پوری جب سے کائنات بنی ہے. کہ یشوا اور کالب یہ دو لوگ ہیں جو اس پرامس لینڈ میں پہنچیں گے. لیکن جب تو جائے گا ایک کام کرنا، یہ شریعت کی کتاب اپنے اندر رکھنا. اگر تو دلیری چاہتا ہے، اگر تو دلیری چاہتی ہے، میری بیٹی میرے بیٹے، یہ شریعت کی کتاب میرے اور آپ کے اندر نقش ہونی چاہیے. ڈر اس وقت ہے جب ہم میں محبت کی کمی ہے. تو خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ میں جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. میں نے موسیٰ کو ایک ایک قدم پہ اس کی رہنمائی کی. اس کو جب کھانا چاہیے تھا آسمان سے بٹیرے آئے ہیں، جب کھانا چاہیے من آسمان سے آیا ہے. اسی طرح جب پانی چاہیے تو چٹان پر عصا مارا ہے اور وہ چٹان پانی دیتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چل دے. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. اس لیے یشوا خوف نہ کر، ڈرنا، خوف نہ، گھبرانا، کیونکہ اگر تو موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور تو مت ڈر، نہ صرف ڈر، تجھے پراسپر کروں گا، تجھے سرفراز کروں گا اس ملک میں. میں اور آپ اگر اس ملک میں آئے ہیں، میری بہن میرے بھائی، خوف نہ کیجیے گا، اس کے کلام پہ بھروسہ رکھیں گا. اس کا انتظام تھا کہ آپ اس ملک میں آتے. اگر آئے ہیں، حالات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، پر میرا اور آپ کا ایمان خداوند پر ہونا چاہیے جس طرح یشوا پر ہوا. اور کہا کوئی افسون تجھ پر نہ چلے گا، کوئی جادو آپ کے اوپر نہ ہوگا. تم منصوبہ باندھو پر وہ باطل. کئی منصوبے آپ کے خلاف باندھے جا سکتے ہیں لیکن وہ چلیں گے نہیں،
क्योंकि ये शरीयत की किताब जहां पर नक्श हुई है उसको डैमेज नहीं कर सकते। तुम कुछ कहो उसे क़याम ना होगा। ऐ यशवा खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। और मेरे अजीजों, जब यशवा वहां जाता है तो वो सारी सरजमीन जो मेरे अजीजों इस कदर जरखेज, वो मुल्क जो पहाड़ों का, वादियों का मुल्क है, वहाँ पे जाता है और सारी इस्राएल कौम जो इसके साथ गई है वहाँ पे बसेरा करती है। और आज वो मुल्क इस्राएल है। एक ही मुल्क है जो शरीयत की किताब के मुताबिक चला है और आज भी उसी के मुताबिक रहता है। और छोटा सा होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और फाइनेंशियली अमीर मुल्क है। हर चीज़, टेक्नोलॉजी मोस्टली वहाँ से निकली है और दुनिया पे राज करते हैं। खौफ ना कर। कई बार हम बहुत बड़े देवताओं के आगे, बहुत बड़े लोगों के आगे झुकते हैं क्या कि शायद इन्हीं से मुझे मिलेगा कुछ ना। अपने खुदा के सामने झुकेगा। ऐ यशवा खौफ ना कर, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, खा मौत के साया की वादी में से कैसे भी हालात हैं गुजर रहे हैं, खौफ नहीं करना, क्योंकि उस तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। इस खौफ जो है ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इन गॉड वी ट्रस्ट। खुदा पर हम ईमान रखते हैं। ये लफ्ज अमेरिकन डॉलर्स, $1 से लेकर $100 तक सब पर लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। खुदावंद पर ईमान रखते हैं। और इसका देखें सिला, ये सारा सिस्टम जिस जगह पे आप बैठे हैं, अमेरिका का सब कुछ सिस्टम जो है ये बाइबल मुकद्दस में से लिया गया है और उसी पे चल रहा है। इन गॉड वी ट्रस्ट। साम 112 उसकी 7 वर्स है। ज़बूर 112 7वें में लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा। कौन? इन गॉड विच, जो खुदावंद पर भरोसा रखता है बुरी खबर से नहीं डरता। उसकी रीजन क्या है? वर्स देन वर्स मौत आएगी, तो मौत, मरना मसीह, जीना नफा। मौत से भी नहीं वो डरते घबराते। क्या है? आपको इसलिए थोड़ा पैदा किया था कि तुसी 500 साल जिंदा रहना है। रेडी रहें हर वक्त। अगर रेडी हैं कोई खौफ नहीं है। वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। अगर वो खुदावंद पर हमारा ईमान है, देन फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। अगर हम खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, हम क्रिश्चियंस अपने आप को ये कहते हैं, हम उसी यहोवा पर ईमान रखते हैं जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, देन फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। Psalm 56 वर्स 3 and 4। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। डर लग सकता है, ह्यूमन है, लेकिन खुदावंद पर, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। इन गॉड हुज वर्ड आई स्पीक, जिसका कलाम मेरे अंदर है, जिसकी प्रस्तश मैं करती हूँ, जिसकी इबादत मैं करती हूँ, जिसकी वर्शिप मैं करता और करती हूँ, उसका कलाम, मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर। मेरा तवक्कल खुदावंद पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। उसने तो रूह ये नहीं दी कि मैं और आप डरते फिरें। आई वॉन्ट ऑल माई चर्च बोर्ड लाइक मी इन ऑल एरियाज। वजह, फियर नॉट, एंड फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। नहीं फिर मेरे को बस एक गलती हो गई सी। नो, अगर खुदावंद का रूह वो तुम्हारे साथ है तो फिर वेल बैलेंस्ड आपका माइंड होना चाहिए।
एंड सेल्फ कंट्रोल। और यहां पे हम एक शख्स का देखते हैं कि किसको दहशत की नहीं, मोहब्बत की, कुदरत की, तरबियत की रूह दी गई है। और ये बात हम डैनियल चैप्टर 6 21-23 वर्स में देखते हैं। तब दानियल बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी। अब ये हुक्म जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, फिर भी ये इनोसेंट कैसे? कभी बार हम कहते हैं ये रूल है, रेगुलेशन है, कानून है, पर जहां पर कलाम का कानून है मेरे अजीजों, फिर आपने वहां पे खड़े होना, चाहे ये लॉज है या कुछ भी है। इसीलिए आपकी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी, कलाम में जो कुछ लिखा है वैसे चलने के लिए। और ए बादशाह, मैंने खता नहीं की। बस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मांद से निकालें। बस दानियल उस मांद से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। ये डॉलर जब किए गए होंगे, खुदामंद का रूह उस शख्स में आया होगा कि इसके ऊपर ये लिख, आने वाले दिनों में यही यूनाइटेड स्टेट पूरी दुनिया पे राज करने वाला है। दानियल में मुकद्दस इलाहों की रूह थी, फजल रूह, और इससे ख्वाब की तबीर करने की खुदा ने हिकमत दी थी। जब इसने तबीर की है तो तीसरे दर्जे का ये सरबरा हाकिम बनाया गया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जितने वजीर हैं, हाकिम, नाज़म, मशीर, सरदार, उन्होंने मशवरा किया कि ये दानियल जो है, ये कोई भी बात करता है ये दूसरों से अलग है। ये दानियल जो है बादशाह की नजर में फेवरेट बनता जा रहा है। इसलिए हम कुछ और नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि क्या हस्बे मामूल जो नाज़म है 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ अगर सजदा करना है तो दारा बादशाह को किया जाए। दारा बादशाह उस वक्त का हाकिम था, और इन सारे मशीरों ने, वजीरों ने मशवरा किया कि चूंकि बादशाह को पसंद आएगा कि उसे सारे सजदा कर रहे हैं, इसलिए यह हुक्म जारी किया गया कि 30 दिन, 1 महीने तक अगर सजदा किया जाए तो सिर्फ दारा बादशाह को सजदा किया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, दानियल का अपना खुदा था। दानियल का खुदा यहोवा खुदा था। दानियल ने यह शरीयत की किताब अपने अंदर लिखी हुई थी। वैसे भी जूश कल्चर में 12 साल की उम्र तक लड़की और लड़का जो है उनको अपनी किताब का पता है। मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि जो क्रिश्चियन है, ना माँ बाप इस पे काम कर रहे हैं, ना खुद बच्चों को लेकर आते हैं। उनके बच्चे ऑलरेडी जब तक टीन एज होते हैं उनको अपने कलाम का पता है। मेरे अजीजों, ये दानियल शुरू से ट्रेंड था कि खुदा की कैसे ऑनर करनी है। इसकी माँ ने, इसके बाप ने इसे घर में ट्रेंड किया था कि कैसे खुदा को इज्जत देनी है, कैसे ऑनर करना है। जब यह हुक्म आया कि 30 दिन तक बादशाह को सिर्फ सजदा किया जाए, तो मेरे अजीजों, दानियल हैकल में जहां थी अपनी विंडो को खोलता और जिस तरफ को हैकल थी अपने यहोवा खुदा से हस्बे मामूल 3 बार दुआ करता था और कहता था, ए खुदावन, तू मेरे साथ है। तेरा कलाम कहता है मैं तेरे साथ हूं। तेरा कलाम कहता है खौफ ना खा। तेरा कलाम कहता है मैं तेरी मदद करूंगा। आज ये हुक्म जारी हुआ है जिस पे सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन मैं अगर सजदा करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुझे करूंगा। मैं इस बादशाह को सजदा नहीं करूंगा। उसने सजदा करने से इनकार किया और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। जोरदार तालियां बजाएंगे। उसने इनकार किया है, मैंने सजदा नहीं करना।
اور جب نہیں کیا تو حکم کے مطابق اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. اور میرے عزیزو، شیروں کو بھوکا رکھا جاتا تھا. شیر اٹیک کر کے چیر پھاڑ کے ہڈیاں توڑ دیتے تھے. لیکن اس نے یہ پڑھا ہوگا، شریعت کی یہ کتاب. مجھے اور آپ کو فیئر سے، خوف سے نکلنا ہے. اس کتاب کو پڑھنا شروع کیجیے گا. ایک بہن ریسنٹلی ان کے گھر گیا وزٹ کے لیے، تو وہ کہہ رہی تھی اکیلی رہتی ہے. تو میرے ساتھ تھے، ان کا نا، سسٹر جی آپ کو ڈر نہیں لگتا اکیلے رہتے ہیں؟ کہتے نہیں پادری صاحب میں تو بائبل سرانے تھلے رکھی ہے. صرف سرانے دے تھلے نہیں رکھنی، اندر پڑھنا بھی ایسے، اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں. اور دانیال جب دعا کرتا ہے شیروں کی ماند میں ڈالا جاتا ہے، اور لکھا کیا ہے، بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. My God sent his angel. یہ شریعت کی کتاب جب اندر آ جائے گی تو پھر دیکھنا پہ مجھے تو وہ پہلے بھی آپ کے میرے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب اس مائنڈ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے کہ کچھ بھی ہوگا خدا میری مدد کرے گا، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے سوچنے سے پہلے فرشتگان آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. So fear is not our. Hallelujah. تیسرا پوائنٹ ہے God is our refugees. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہماری پناہ ہے تو پھر fear is not our future. زبور 18 دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند میری چٹان، راک، میرا قلعہ، فورٹریس اور میرا چھڑانے والا ہے، مائی ڈیلیورر. میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر، شیلڈ اور میری نجات کا سینگ. پاور دیٹ سیوز می. یہ جو جانوروں جن کو سینگ دیے گئے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے، اگر دشمن ان پہ اٹیک کرے تو وہ کیسے آگے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. اس لیے سینگ کا لفظ یوز ہوا ہے. Psalm 27:5 ورس میں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. ڈویلنگ پلیس، مصیبت کے دن. دوسرا، ایسا نہیں ہے کہ بائبل آپ پڑھیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آنی، یہ آنی ہے. مصیبتیں، بیماریاں، دکھ، روگ، یہ چونکہ ہمیں باڈی ملی ہے، یہ باڈی کا حصہ ہے. لیکن اگر مصیبت آئے گی تو اس میں لکھا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. شامیانہ کیا ہے؟ جہاں پر انسانوں کی بندشیں نہیں ہیں، خداوند تجھے وہاں پہ رکھے گا. اور خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا. خیمہ کا پردہ ہے جہاں پر زبان کے جھگڑے نہیں ہیں. انسان کی بندشیں اور انسان کی زبان، ان دونوں سے ہٹا کر تجھے خدا پوشیدہ رکھے گا اور اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا اور مجھے چٹان پر چڑھا دے گا. اونچی چٹان پر مجھے چڑھا دے گا تاکہ تجھ پر کوئی اٹیک نہ کر سکے. جیسے ایگل ہے، ایگل کے بچے چٹان کی چوٹی کے اوپر ان کا گھونسلہ ہوتا ہے تاکہ کوئی اور پرندہ، چرندہ، درندہ اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس لیے جو 4 جاندار ہیں نا، 4 جاندار، ان میں ایک کی شکل ایگل جیسی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے. زبور 40 میں لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے اور مصیبت میں مستعد مددگار، جو آلریڈی آپ کے ساتھ پہلے چل رہا ہے. کیسا وعدہ ہے. اور زبور 91 میں لکھا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. جو ریفیوجیز کے چکر میں رہے ہیں یا ادھر آئے ہیں وہ اس پرابلم کو جانتے ہیں کہ کس قدر مشکل میں وہ گزرتے ہیں. اور کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے، جیسے مچھلیاں پڑنے والا جال نہیں ہوتا،
اس کو سیاد کہتے ہیں. سیاد نیٹ والا پھندا. کئی نے نیٹ والے جنہاں نے نیٹ والا پھندا لانا ہے تو دوجے نے سدھے ہی اتنے آنا ہے. تو یہ دونوں طرح کے جو پھندے ہیں ان سے خدا تجھے بچائے گا. شیلٹر انڈر ہز آرم. خدا چونکہ ہماری پناہ ہے اس لیے فیئر از ناٹ آور فیوچر. یہاں پر ایک اور شخص ہمیں ملتا ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن کیا میں تجھے چٹان راک کے اوپر چڑھا دوں گا. اور وہ ہے پیدائش چیپٹر 37 26 28 ورس میں لکھا ہے. تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا. آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے, کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہمارا خون ہے. اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی. پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے. تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے میں بیچ ڈالا, اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے. اب یوسف جو ہے میرے عزیزو, اس کو 2 خواب آتے ہیں. ایک یہ آتا ہے کہ کھیتوں میں پولے ہیں اور پولے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پولے کو سجدہ کر رہے ہیں. دوسرا خواب آیا کہ 11 ستارے ہیں, وہ ایک ستارے کو سجدہ کر رہے ہیں. جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ یوسف جو ہے یہ اپنی جو خوابیں بتا رہا ہے یہ شاید ہم پہ راج کرنے کی بات ہے, لیکن میرے عزیزو یوسف کو خدا وین دے رہا تھا کہ تیرے ساتھ جیسا بھی ہو رہا ہے فیوچر میں تو ایک ایسی راک پر چڑھنے والا ہے, تو ایسی جگہ پہ جانے والا ہے جہاں پر نہ صرف تیرے بھائی بلکہ پورا ملک تجھے سجدہ کرے گا. یہ شخص جو ہے میرے عزیزو ان کو جب خوابیں بتاتا ہے, بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا ہے. پھر انہوں نے سوچا نہیں ان کو سوداگروں کے ہاتھ, اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. اسماعیلی اسی یوسف کو 20 روپے میں لے کر مصر میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتے ہیں. وہاں پر پوتیفور جو ہے اس کو بائے کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے بھی لکھا ہے خداوند یوسف کے ساتھ تھا. پوتیفور کے گھر میں رہنے سے اس کے گھر میں برکتوں کے ڈھیر لگنے لگتے ہیں. یہ شخص کی موجودگی اس گھر کے لیے ہزاروں برکتوں کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے. لیکن میرے عزیزو پھر اسے جیل بھیجا جاتا ہے. وہاں پر بھی خواب کی تعبیر کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. جب اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی ہے اس نے کہا تجھ جیسا اور کون بہتر انسان ہو سکتا ہے. جس کو کہوں گا اس کو لایا گیا, جیل سے نکالا گیا, کپڑے چینج کیے, بادشاہی لباس, انگوٹھی پہنائی گئی اور میرے زیرو تخت پر بٹھا دیا. میں تجھے تخت پر بٹھاؤں گا, راک پر چٹان پر چڑھا دوں گا, کیونکہ میں تیرا بچانے والا ہوں. God is our refuge. اگر خدا اپنا ہے تو میرے عزیزو کوئی شخص ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ یوسف کے ساتھ تھا. اگر آج میرے اور آپ کے ساتھ نہیں, check yourself. یوسف کو کہا کنویں میں ڈالا گیا ہے, مارنے کا پلان ہے. خدا نے اسے وین دیا تھا تو راک پر چلے گا, تو عدالت کرے گا, اور ایسا ہی ہوا ہے. تو ہی میری چٹان, میرا قلعہ ہے, میں تجھ پر بھروسہ کروں گا. مصیبت کے دن تو مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا. شامیانہ انسان کی بندشوں سے اور خیمہ انسان کی زبان سے تو مجھے محفوظ رکھے گا, اور تو مجھے چٹان پر چڑھا دے گا, کیونکہ خداوند ہی ہماری پناہ اور قوت ہے. اور مصیبت مستعد مددگار آلریڈی موجود وہاں پہ ہوتا ہے. میرے راہ پہ جب مصیبت آئے خدا آلریڈی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے God knows our future. That's why fear is not our future. کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. رومیو 8 باب کی پہلی اور دوسری آیت, اور اس کے ساتھ ساتھ یرمیہ 29:11 اور
यूहन्ना 3:16 में गौर से सुनिएगा। यिर्मयाह में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं। तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं। खुदा जानता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए, आपका फ्यूचर क्या है। उसने तो मेरे और आपके लिए प्लान रखा हुआ है। उसी आप ही गड़ियां दड़ाई फिरने, प्लान है उसका। क्या थोड़ा सा टाइम निकाल कर जान सकते हैं कि खुदा क्या प्लान है, मुझे बता। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा ने मेरे और आपके लिए फ्यूचर बनाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसके प्लान से बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम सीरियस हो सकते हैं? जितने साल मौज मेले कर लेने, दैट्स गुड, कर लिया जो कुछ करना है, बहुत साल गुजार लिया हमने। क्या सीरियस हो सकते हैं? सीरियस होंगे, फियर जाता रहेगा। आज फियर अपने खानदानों से, अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा के लिए सीरियस हो जाइए। क्योंकि यिर्मयाह ये रोने वाला प्रॉफिट था। इसके बारे में मशहूर था, ये कुछ भी करता था पहले रोना शुरू कर देता था। इस कदर ये दर्द अपनी कौम के लिए रखता था। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। वो तो किसी को भी जहन्नम में भेजना नहीं चाहता, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसके लिए है फियर को भगाना। वो हमेशा उसने प्लान किया है हमेशा की जिंदगी का इंसानियत के लिए। बस रोमियो 8 पहली और दूसरी आयत, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, उसके हाथ में है हमारा फ्यूचर। और यीशु मसीह ने कुछ अल्फाज इसके बारे कहे हैं मैथ्यू 6:25, 26 और 34 वर्ष में। इसलिए तुम से कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। यही चाहिए इंसान को, खाना पीना, कपड़े, शेल्टर, रहने के लिए जगह। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? इन चीजों की फिक्र ना करना, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों की तरफ देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? फ्यूचर में क्या होगा? आज ही अगर फ्यूचर को काट दें, आप आज के दिन रहना सीखें कि आज मैं कैसे खुश रह सकता हूं, रह सकती हूं। असी अज नूं खराब कर देने तो फ्यूचर उरे आंदा है कि नहीं आंदा। द प्रॉब्लम इज दिस कि जो आज है इसको हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। नहीं, इस तरह नहीं करना था, इस तरह करना। 2 हफ्ते बीवी नाल ही नहीं बोलना, या खामद नाल नहीं बोलना। आज क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। अगर ये इतना क्लियर लिखा हुआ है, देन वाई जो कल की बात है उसके लिए हम वरीड हैं। मेरे मसीहा ने कहा है कि उस घड़ी को, उस वक्त को कोई नहीं जानता, और जब आएगा तो वो लिखा है अगर खुदा हमारे साथ है, अगर खुदा हमारी पनाह है, अगर खुदा हमारा गढ़ है। और फिर वैसे भी जो हमारी दुआए रबानी उसमें लिखा है मत्ती 6:11 में, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। आज के लिए फिक्र करें मेरे जिसो। अगर फियर अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं तो आज जो आपका चढ़ा है इसमें ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम है, इनके साथ लड़कर इनको फेस करके आप जिंदगी गुजारिएगा। मैंने ये नहीं कहता कि फ्यूचर प्लान कोई ना हो, लेकिन वो प्लान हो, आज का दिन डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इन परिंदों को, चरिंदों को, हर एक चीज सुबह इंसानों के जिंदा रहती है बगैर प्लान के।
क्योंकि वो डेली लिव करते हैं, आज मैं कैसे लिव कर रहा हूं। लेकिन फ्यूचर का प्लान मेरे अजीजों लिखा है मेरे हाथ में है। तुम्हारे जो फ्यूचर है खुदा के कलाम में लिखा है मेरे हाथ में है। तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। उसने उम्मीद दे दी है, उसने अपने बेटे को भेजा है। इसलिए लिखा है कि उसने अपने बेटे को भेजा है, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, मैं और आप अगर हमेशा की जिंदगी का वारिस होना चाहते हैं तो लिखा है जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं? जो फिक्र करनी है वो मुझे और आपको आज करनी है कि आज का दिन मैं कैसे गुजार रहा हूं, आज का दिन मैं कैसे गुजार रही हूं। अगर मैं और आप ये करते हैं then we do not have a fear for the future कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में जो होगा, फ्यूचर उसने अपने हाथों में रखा हुआ है, जिसकी तरह उसने लिखा है मुस्तैद मददगार। जब मुझे और आपको कुछ होने लगेगा तो उसका पाक रूह आएगा, उसके फरिश्तगान आएंगे, वो और बढ़कर मुझे और आपको थाम लेंगे। मुझे और आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा और आपका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर उसके हाथ में दीजिएगा जिसने अपने बेटे को भेजा था कि ऐ बनी नौ इंसान, अगर तू उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। Fear is not our future. आज के दिन जीना है, आज के दिन जीना सीखिएगा। अगर खुदावंद हमारे साथ है, fear is not our future. अगर खुदा पर ईमान रखते हैं, fear is not our future. अगर खुदा हमारी पनाह है, fear is not our future. अगर खुदा के हाथों में हमारा मुस्तकबिल है, then fear is not our future. जोरदार तालियां उसके कलाम के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू।